Oh wow, क्या बात है। की बना रहे हो? मेरे ख्याल के भुर्जी या आमलेट। भुर्जी, भुर्जी, भुर्जी। Start भुर्जी। Okay. Then have to put प्याज, मिर्चा, धनिया, अच्छा। गंडे, अच्छा। टमाटर, ओके। So start पहला सबसे पहला प्याज के बाद आपको पाना है टमाटर बहुत आएंगे तो वो टमाटर बहुत आएंगे। हाँ जी। टमाटर काट खाना चाहिए। मैं दादी लोगों को सेहत की सलाह भी देता हूँ ना, टमाटर काट खाना चाहिए, बड़े ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। Very simple and tasty. So we start with the हरी मिर्ची। बहुत है ये बहुत पावरफुल। मैं बाद में छोड़ पाऊंगी। ये और पाऊंगी। इतनी बहुत है ना? बहुत है। This is हरी मिर्ची। कितने अंडे तक बनाए? I think 4 का बनाना। 4 का बनाएगा। मेरा नमक और मिर्च ना थोड़ा या एक होने तो बाद पाना चाहिए। तो तड़का बन जाता है। भुनन तो बाद। क्योंकि जब वो पहले पावांगे तो नमक वगैरह थले लग जाएगा, मजा नहीं आएगा। Yes. Brand you like it actually. Sure, this is right. पापा। हाँ जी। Yeah. Oh, thank you very much. Thank you. Thank you very much. God bless you. Thank you. I'm getting hungry. मेरे भूख लग रही है। So this is a namak for charanda. This is for charanda, okay? And this is red chili. Yes. Yeah, red chili, okay. And I think, Haldi. of course, It is okay. color नहीं है ना, यार charanda नहीं है, charanda. Like jeera also, no jeera, and jeera powder, dhania powder, little dhania powder. देगा तो मसाला भी भुनना जरूरी होता है। ये मसाला नहीं भुनेंगे तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा मसाला Simply masala भुनना जरूरी जरूरी है। Taste हाँ जी हाँ। So it's very important to स्पाइसी जड़े बंदे नहीं पाने ना। to cook the onions and tomatoes and spices before putting in the eggs. Yes. Right? 4 अंडे का मिक्स है। तो ये अपन करेंगे मिक्स करेंगे like this. नीचे नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल थल्ले नहीं लगना चाहिए। जब थल्ले लग गया फिर ना मजा नहीं आता। नीचे नहीं लगना। So don't let it get burnt at the bottom. That's Yes, the thing. yes. Keep stirring it so it doesn't get burnt at the bottom. I mean, I do like little burnt. ओके, ये आमलेट है। No, this is a bhurji. हाँ, ये आमलेट हुए फिर तो थल्ले Oh, लगने yeah, चाहिए। yeah, yeah. भुर्जी नहीं लगना चाहिए। Bhurji. ठीक। Okay. So you like bread slice also? No, I think you will have a bread slice. I always say have more of protein, so try to have less bread and more of the eggs. So no bread for me. ਤੁਸੀਂ bread ਨਾ ਖਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਪੀਸ ਖਾਵਾਂਗੇ। Okay, you can have one. I believe it's really important for all the boys, all the men to know how to cook. Yeah, I know. Good. I don't think only girls should know, but
Yeah, girls should know, but boys should know it too. Everything that a girl can do, boys can do it too. As we say, whatever boys can do, we can do it too. So you can cook too. मेरी वाइफ को बोलना है कि नॉनवेज बनाने में एक्सपर्ट है कि शी इज वेरी हैप्पी जिस दिन नॉनवेज बनना चलो शुक्र आज मेरी जान छुट्टी आज ये बना Papa Tania. चलिए बात करते हैं बन तो बात फिर टेस्ट खत्म हो जाएगा ना ये धनिया का हूँ पाता ना Okay. फिर टेस्ट खत्म हो जाएगा so this is almost 90% is ready ब्रेड ले आओ फिर ब्रेड में कर देंगे ना Yeah. This is mine. This is yours, right? This is Kimi. Okay, we finish all. Good. I hope Kimi ji. Great. For you. Brian, this is for you. This is mine. Look at mine. It's prettier. Okay. Thank you, Papa. Thank you. Welcome you.